안녕하십니까. Здравствуйте. 우리는 이제 마태복음 제28장으로 넘어가게 됩니다. Сегодня мы переходим в 28 главу Евангелия от Матфея. 마태복음 28장은 예수님께 부활하신 장인데요. 28 глава рассказывается о воскресении 십자가에 Иисуса. 못 박혀 죽었다 사흘 만에 부활하심을 나타내는 장입니다. И эта глава символизирует о воскресении Иисуса после смерти через 3 마태복음 дня. 28장 1절에 안식일이 다하여가고 안식 후 첫날이 되는 미명의 막달라 마리아 다른 마리아 무덤 보러 왔더니 큰 진이 나며 저희 주의 천사가 하늘로 내려와 돌을 굴러내어 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개같고 옷은 눈같이 이거늘 수시간 자들이 다 무서워 떨며 죽은 사람같이 되었더라. 천사 여자를 일러가되 너희는 무서워 말라. 십자가에 못 박이신 예수를 네가 찾는 줄을 내가 아노라. 그의 계시 않고 그의 말씀하신 대로 살아나셨느니라. 와서 그의 누우셨던 것을 보라. 여기까지. 이 성경에 보면은 예수님께서 부활했다고 하는 사실을 천사가 제일 먼저 마리아에게 일러주죠. Если мы посмотрим Библию, то это ангелы впервые рассказали женщинам о том, что Иисус воскрес. 예수님은 세상에 계실 때 여러 번 내가 십자가에 못 박혀 죽었다 사흘만 부활한다고 말씀하셨습니다. Когда Иисус был на земле, Он несколько раз говорил о том, что Он умрет и потом воскресит через 3 дня. 근데 너무너무 신기한 것은 그렇게 여러 번 얘기했는데 제자들 마음에 어느 누구 마음에 예수님의 부활을 믿거나 마음에 간직해 두는 사람이 없었습니다. Удивительно, что хотя Иисус несколько раз говорил, но не было никого, кто бы оставил это слово в своей душе. 만일에 예수님께서 내가 십자가에 못 박혀 죽은 뒤에 사흘 만에 부활한다는 이야기가 제자들 마음에 믿음으로 받아들였다면 그 말씀이 마음에 남아 있었을 것입니다. Если бы ученики приняли слово Иисуса о том, что Он умрет и воскресит через 3 дня, тогда в его душе была бы вера. 제자들이 어떻게 했겠습니까? Как бы это ученики бы поступили? 야, 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었다 사흘 부활한다고 그러셨잖아. Послушай, помнишь, Иисус говорил, что Он воскреснет через 3 дня? 정말 그 부활하실 수 있을까? Как ты думаешь, правда Он сможет воскреснуть? 예수님 말씀하신 십자가에 못 박혀 죽으셨으니까. Иисус ведь сказал, что Он воскреснет через 3 дня. 아, 부활하는지도 몰라. Наверное, скорее всего, Он воскреснет. 아, 예수님이 그렇게 말씀하셨는데 Ведь Иисус так нам говорил. 아마 제자들 마음에 그 말씀이 마음에 남아 있다면 그들은 부활을 기다렸었는지 모르고 사흘 되는 날 아침에 정말 그 무덤을 가봤을는지도 모릅니다. Наверное, если бы у них осталось слово, они бы даже стояли бы у гроба на 3-й день. 근데 우리가 성경을 읽어보면 성경에서 예수 부활했다 해도 그들은 믿지 않았고 부활한 거 봤다는 사람이 있어도 믿지 않았다는 거죠. Но если мы посмотрим Библию, то они не верили в слово Иисуса о том, что Он воскреснет, и даже тех, которые 사실 говорили, не 우리가 верили. 하나님 많은 말씀을 듣지만은 Хотя мы слушаем слово Бога. 그 말씀 믿음으로 내 마음에 와 있을 때 그 말씀 살아 있습니다. Когда это слово стоит в нашей душе веры, оно 그러나 живое. 지금 믿음이 없을 땐 그게 마음에 남아 있지도 않지요. Но когда у нас нет веры, оно даже не остается в нашей душе. 제자들은 예수 십자가에 못 박혀 죽으시는 그 이야기조차도 부담스러웠습니다. Для учеников было бремя о том, что Иисус Христос воскресит через 3 그런데 дня. 예수님 다시 부활한다는 사실을 마음에 어느 누구도 받아들이지 않았다는 것입니다. Другими словами, ни один из учеников не принял это слово в свою душу. 그래서 이제 여자들이 이제 부활하신 예수 만났다고 해도 그들은 믿지 않았지 않습니까? И хотя женщины говорили о том, что они встретились с Иисусом, но они не поверили же в это. 여러분 우리 마음 속에 하나님의 말씀이 들어와서 믿음으로 자리를 잡아야 합니다. Слово Господа Бога должно попасть в наши души и должно укрепиться верою. 네, 제가 성경 읽어보면은 성경은 창세기에서 하나님의 말씀에 의해서 모든 게 지어집니다. Если мы посмотрим Библию, так бытие все начинается через Слово Бога. 하나님 빛이 있어라 하시니 빛이 있었고 Бог сказал, да будет свет, и стал свет. 땅은 심에는 채소 열매는 과목을 내라 그대로 되었고 Семя да произрастет зелень, дающую семя, и так и произошло. 이 지구를 만든 건 말씀입니다. Эту планету сотворило Слово. 학자들은 이 지구가 생긴 이후에 외부에서 에너지가 왔다 그럽니다. Да, люди говорят, ученые говорят о том, что энергия пришла извне. 아마 그 말씀이 맞습니다. Да, действительно это так. 지구 아닌 외부에서 하나님께로부터 에너지가 지구에 온 거죠. Да, энергия от Господа Бога пришла к земле. 그래서 하나님 빛이 있으라 말씀하신 빛이 그대로 있었습니다. Бог сказал, да будет свет, и действительно свет 그 стал. 빛이 비춰도 가리워진 사람은 빛을 볼 수 없듯이 Но когда светит свет, если человек закроется, тогда он не сможет увидеть свет. 의심은 마음을 가로막는 것과 같고 믿음은 마음을 펼쳐 받아들이는 것과 마찬가지입니다. Сомнение то же самое, что закрыть душу, а вера это когда открываем мы душу 예수님 свою. 십자가에 못 박혀 죽었다 사는 부활하신다 분명히 얘기했는데 Иисус точно сказал, что через 3 дня он воскреснет после 한 번, смерти. 두 번 얘기하신 게 아니지 않습니까? Понимаете, он ведь не один-два раза 그 сказал. 구약 성경에도 그렇게 예언하고 있지 И 않습니까? также Ветхий Завет об этом также пророчит. 근데 제자들이 그 말씀을 들을 때 Но когда ученики об этом слушали, 하나님 제자들 마음속에 너무 부담스러워 왜 저런 이야기를 하기 싫어 막 그러면 그들 마음에 염두에 두진 않았던 것입니다. Сатана дал такую душу, что а зачем Иисус такие говорит слова? Я не буду их слушать. 만일에 제자들
제자들이 그 예수님 말씀을 믿었다면 Если бы ученики поверили в слово Иисуса, 틀림없이 정말 주님 돌아가셨잖아. то они говорили бы, Иисус ведь умер. 말씀은 십자가에 못 박혀 Так, 돌아가셨어. по его слову, он был распят на кресте и 살면 умер. 분명히 살아난다고 했어. И точно он говорил, что через 3 дня 야, 우리 воскреснет. 아무도 예루살렘 떠나지 마. Так, никто не должен уходить из 사흘만 Иерусалима. 기다리면 정말 예수 부활을 볼 수 있을 거야. Мы на 4-й день увидим, как Иисус воскреснет. 부활하지 않는다 할지라도 분명히 사흘 지나면 알 수 있을 거야. Даже если не воскреснет, мы это сможем проверить через 4 дня. 예수님의 부활을 기다리고 준비했어야 했어 사람들이. И эти люди должны были готовиться. 그들은 예수님의 부활을 받아들이지 않았습니다. Но они не приняли воскресение Иисуса. 그들은 예수님의 부활을 받아들이지 않았지만 Хотя они не приняли воскресение Иисуса, 예수님 당신 말씀하신 그대로 사흘 만에 부활하셨습니다. но, как говорил Иисус, Он через 3 дня воскрес. 그래서 이제 제자들에게 나타나시고 친히 사심을 많은 사람들께 보여줬습니다. И Он явил себя ученикам и показал о том, что Он жив многим 이제 людям. 그들은 다시 부활하신 예수님을 만난 겁니다. И они встретились Иисуса, который 십자가에 воскрес. 못 박혀 죽었다가 부활하신 예수님. Тот, который был распят на кресте и умер, и потом 그 воскрес. 손에 못자국을 그대로 가지고 있는 그 모습 그대로 가지고 У него были следы от гвоздя. 옆구리에 창자국을 가지고 있는 그대로 예수님 다시 부활하셨습니다. Да, след от копья у него остался. 그때부터 제자들이 기뻐하고 즐거워하기 И 시작했습니다. тогда ученики начали радоваться и веселиться. 담대해지기 시작했다는 것입니다. Они начали становиться с дерзновением. 이제 부활을 이제 예수님이 말씀하신 대로 예언대로 부활하셨습니다. По пророчеству Иисуса произошло воскресение 이 Иисуса. 부활에 대해 굉장히 많은 의미를 가지고 있는데요. Воскресение имеет очень много смысла. 로마서 4장 마지막 절에는 뭐라고 되냐면 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또 어렵다 하심을 위하여 살아나셨느니라. Да, что написано, что послание к римлянам в 4 главе написано, что Иисус Христос отдан за беззаконие наше и воскрес для оправдания 로마 нашего. 4장 20절 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 어렵다 하심을 위하여 살아나셨다. Написано, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания 여기 нашего. 부활의 또 다른 의미는 어떤 의미를 가지고 있느냐 하면은 Воскресение какой еще смысл имеет? 이제 부활하심으로 말미암아 우리를 의롭다고 증거하는 거죠. Через воскресение Он оправдывает нас. 내가 이 사람의 죄를 위해 죽었어. Я умер ради грехов этих 내가 человека. 여기 창자국하고 못자국을 받은 이 사람 죄 때문에 내가 형벌을 받은 거야. Смотри, вот следы от копья, от гвоздя, это ради его я 내 умер, 손에 пострадал. 못이 찔리면서 옆구리 창이 찔리면 이 사람 죄를 사한 거야. Когда вот у меня остались распят, я был, когда у меня 내가 왜 копье 십자가에 못 вонзили. 박혀 죽은 줄 알아? Ты знаешь, почему я умер на кресте? 사람들의 죄를 대신하기 위해 십자가에 못 박혀 죽은 거야. Я умер за грехи людей. 사람들의 죄를 대신 십자가에 못 박혀 죽으면서 내가 죄의 형을 다 받았기 때문에 И поскольку я умер на кресте и получил наказание за всех людей, 그래서 이제 이 사람들은 거룩하게 된 거야. именно поэтому люди стали святыми. 의롭게 된 거야. Они стали праведными. 죄가 하나도 없게 된 거야. Теперь у них не стало греха. 그래서 그것을 증거하는 분이 예수님이시죠. И об этом свидетельствует Иисус. 그러니까 이제 예수님이 그 뭡니까 하늘나라에 하늘 우편 늘 앉아 계십니다. Господь Иисус Христос находится в одесную Бога. 그 손에 지금도 그 못자국이나 창자국을 갖고 계실 줄 믿습니다. Я верю, что и сейчас остались следы от гвоздя или от копья. 십자가에 못 박혀 죽은 사람이 살린다면 못자국 하나 창자국을 없앨 필요도 얼마든 없앨 수도 있지만 Человек, который воскрес, он может легко убрать и эти следы. 예수의 못자국이나 창자국 일찍 죽임을 당한 것 같더라는 요한 계시록의 말씀처럼 Да, как написано в Откровении о том, что Иисус умер на кресте 예수는 рано. 한평생 이제 앞으로 영원히 당신이 우리를 위해 죽으신 그 흔적을 가지고 계십니다. Он теперь вечно будет хранить этот след о том, что Он умер за нас. 그래서 예수님은 우리에게 말할 겁니다. И Иисус будет нам говорить, 이 못자국이 вот эти следы от 이 гвоздя, 옆구리에 창자국이 или вот рана от копья, 내 너의 죄를 전부 다 사한 증거야. это доказательство того, что я очистил твои грехи все. 너를 깨끗하게 씻은 그 증거가 바로 이 창자국이고 못자국이야. Это доказательство того, что я очистил вас полностью, 그리고 чистыми 우리가 сделал 예수님 вас. 십자가에 못 박혀 죽은 그 못자국을 보면서 И когда мы смотрим на эти следы, 창자국을 보면서 когда мы смотрим на следы копья, 주님 정말 우리 죄를 위해 고난을 당하셨구나. действительно, Он пострадал за нас. 우리 죄를 십자가에 못 박혀 Он 죽으셨구나. за наши грехи умер на кресте. 우리 죄를 온전히 사한 게 전부 다 사실이구나 Да, то, что Он совершенным образом очистил нас, это 하는 правда. 사실을 입증해 주는 것이 되었습니다. И они начали свидетельством этого. 그러면 예수 못 자고 창자국을 가지고 이 사람의 죄 때문에 이렇게 죽은 거야. 이게 증거예요. 이 사람 죄 없어요. То Иисус говорит, вот из-за этого человека я пострадал вот так вот, посмотрите, у него же нет 그래서 греха. 우리의 거룩함을, 우리의 의로움을 증거해 주는 것입니다. И Он теперь оправдывает нас и свидетельствует о нас. 그래서 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었다가 사흘 만에 부활하셔서
내가 왜 죽었냐면 저 사람들의 죄를 죽었다 증거함으로 말미암아 우리가 어렵다는 증인이 되었다는 거죠. Через то, что Иисус воскрес и теперь свидетельствует о том, что у нас нет греха, Он стал нашим свидетелем. 저는 한번 로마서 3장 23절을 읽었는데 Однажды я читал 3 главу послания к Римлянам, 그게 23 무슨 стих. 말씀이냐면 모든 사람의 죄를 범하였으면 하나님 영광 이르지 못하다. Там написано, все согрешили и лишены славы Божией. 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Потом написано, по благодати оправданный Его и искуплением во Христе Иисусе. 한 번은 어느 변호사님하고 같이 이야기하는 이 복음을 전했습니다. Однажды я общался с одним юристом и рассказывал это слово. 이 변호사 그 일을 읽더니 깜짝 놀라는 겁니다. И он прочитал и удивился. 목사님 이건요 판결문입니다. Это, знаете, это решение суда. 판결 왜 그게 판결문입니까? О, почему вы так думаете? 보통 이제 판사가 재판할 때 판결문을 작성합니다. Особенно, когда проводится суд, судья заполняет 이제 так 그 скажем, 판결문에 решение. 어떻게 되냐? 보통은 피고는 중죄를 범했다. Например, там пишут, обвиняемый совершил серьезное преступление. 그래서 죄에 따라 법에 따라서 심판을 받아서 중벌을 받아야 마땅하나. Поэтому по такому-то закону он должен получить серьезное наказание. 피고가 평소에 뉘우치는 마음도 있고 Но поскольку обвиняемый, он поменял свою душу, 죽은 사람이 평소 이렇게 아는 사람이 아닌 걸로 봐 고의로 죽였다고 하기에는 좀 말이 안 맞는다. и по его обычному поведению трудно оценить, что это было 그래서 умышленно. 피고를 징역 5년에 처한다, 10년에 처한다 이렇게 이제 판결을 내린다고. Поэтому обвиняемый приговаривается к 5 годам лишения свободы или 10 годам свободы. 로마 3장 23절에 모든 사람은 죄를 범했다. А здесь написано, все согрешили и лишены 하나님의 славы Божией. 영광에 이르지 Да, 못한다. и лишены славы Божией. 그러나 Но, 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 получая оправдание даром во Христе Иисусе, 하나님을 값없이 의롭다 하심 얻은 바 됐다. по благодати и искуплением во Христе Иисусе, 이게 진짜 판결문의 형식이라는 거예요. это и есть решение суда. 그래서 제가 그분의 이야기를 듣고 이게 판결문의 형식이 이렇게 되는구나. И когда я его послушал, я понял, это и есть решение суда. 그래서 제가 이제 그 문구를 놓고 생각을 해봤어요. И тогда я немного подумал об этом слове. 왜 하나님 로마 3장에다가 판결문을 기재했을까? Почему же в 3 главе послания к римлянам Бог написал 그래서 решение 저는 이런 суда? 생각을 해봤습니다. И я так подумал. 그날 하나님께서 이세 인간들을 보면 Однажды, когда Бог смотрел на людей, 사람 내가 이렇게 예수를 믿긴 믿지만 да, конечно, я верю в Иисуса, 죽어도 정말 내가 하늘나라 갈 수 있을까? но смогу ли я попасть в Царство Небесное после 내가 смерти? 난 하늘나라 간다고 했지만 하나님 날 지옥 가라고 하면 어떡하지? А вдруг, если я думаю, что попаду в Царство Небесное, а Бог скажет, иди в ад? 사람들이 그런 염려를 많이 할 것 같습니다. Да, люди, наверное, будут об этом очень много переживать. 그래서 하나님은 우리에게 뭘 해주고 싶은 이야기가 있습니다. И Бог что-то нам хотел сказать. 자, 현재 너희 땅에서 잘 모르지만 Да, вы в данный момент на земле поэтому плохо знаете. 그런데 다 죽으면 심판을 받게 될 거다. Но когда вы умрете, у вас будет суд. 근데 너희들을 내가 어떤 심판할 건 미리 보여줄게. Но я вам заранее покажу, какой суд будет перед вами. 난 너희들이 이렇게 심판할 거야. 그걸 미리 보여주는 것이라고 생각했어. И я думаю, Бог заранее показал, какой суд нас ждет 너희는 дальше. 죄를 지었다. Бог говорит, вы согрешили, 멸망을 받아야 한다. поэтому вы должны получить наказание. 그렇지만 Но 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 искуплением во Христе Иисусе, 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. получая даром по благодати Божией, мы оправдались. 내가 앞으로 너희들을 이렇게 심판하겠다. Я буду вот так вас теперь судить. 김영재 너 하나님 이렇게 너를 심판한대. Брат Ким, а Бог тебя вот так судит. 이자매 너 하나님 이렇게 너 이자매를 심판한대. Сестра Лия, Бог тебя так будет судить. 박자매 너 하나님 이렇게 심판한대. Сестра Пак, Бог будет вас так судить. 정인재 너를 하나님 이렇게 심판한다고 미리 써놨어. Смотри, Бог заранее написал, как Бог будет судить брата Чон. 이건 그냥 로마 3장 23절 24절이 아니라 Это не просто послание к римлянам 3 глава 23-24 그날에 하나님 стих. 우리께 내릴 판결문이야. Это решение суда, которое даст нам Бог. 하나님이 이렇게 우리를 심판하시다 하신 거야. Бог говорит, что Он теперь нас так будет судить. 예수님이 부활하신 뒤에 После того, как Иисус воскрес. 이제 우리로 하여금 정확히 우리 죄를 사한 걸 나타내보고 다음에 로마 3장에서 우리가 앞에 어떤 심판이 오는지 몰라 두려운 사람들을 위해서 미리 이런 심판을 내리겠다 판결문을 우리에게 보여주는 것입니다. Послание к римлянам 3 главе, после того, как Иисус воскрес, Он написал решение суда, которое нас 이 ждет в 말씀 분명히 дальнейшем. 판결문이기 때문에 하나님이 이 말씀을 바꾸지 않을 줄 확실하게 믿는 겁니다. И я точно верю, что это решение суда, поэтому Бог никогда не изменит свои слова. 내가 이제 어느 날 이제 하나님 앞에 섭니다.
Однажды я предстану перед Богом, 심판을 받게 되는데 буду судим. 하나님 말씀하십니다. Бог скажет, 너는 죄를 지어서 멸망을 받아 마땅하다. ты согрешил, поэтому ты должен получить наказание. 그러나 그리스도 예수께서 너를 구속해 준 네 모든 죄를 심판받았기 때문에 Но поскольку Иисус Христос искупил тебя и получил на себя 그 наказание, 하나님의 언어는 아무한 값 없이 너는 의로워. поэтому ты теперь даром, ты теперь праведник. 하나님이 그렇게 우리를 심판하신다는 것입니다. Бог будет нас так судить. 로마 3장 23절 24절은 И 3 глава послания к римлянам, 23-24 로마인은 어떤 стих. 사람의 편지를 쓰는 게 아니라 Это не просто какому-то человеку в Риме 그 послать 중에서 письмо. 우리가 앞으로 죽어서 어떻게 심판을 받을 그걸 미리 보여주는 거다. А здесь заранее нам показывают, какой суд ждет нас в 우리 дальнейшем. 이걸 보면 아 하나님 나를 이렇게 심판하시겠구나. И когда мы смотрим на это, мы понимаем, Бог будет нас так 나 судить. 정말 죄를 지었어. Да я действительно согрешил. 나 악을 행했어. Я совершил зло. 나 너무 거짓된 말을 많이 했어. И я очень много говорил лжи. 난 정말 악한 사람이야. Я очень злой человек. 이제 우리가 그렇게 말할 수 있습니다. Мы можем так говорить. 근데 하나님은 우리에게 얘기하십니다. Но Бог говорит нам, 맞아, 너희들 죄 지은 거 맞아. да, то, что вы согрешили, это правда. 그 정말 죄를 멸망을 받아야 돼. Вы должны были погибнуть. 그러나 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 Но искуплением во Христе Иисусе, 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심 얻은 자 по 됐어. благодати Божией, вы оправданы. 너희들 의로워졌단 말이야. Другими словами, вы уже стали праведными. 깨끗해졌단 말이야. Вы стали чистыми. 이제 부활하신 예수님은 그걸 증거하기 위하여 부활하셨다는 거죠. И Иисус воскрес для того, чтобы об этом 예수는 свидетельствовать. 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 Он был отдан за беззаконие наше. 또한 우리를 의롭다 하심을 위해 다시 살아나셨느니라. И Он воскрес для оправдания 예수 нашего. 그 일을 위하여 이제 이 부활하신 것이죠. Для того, чтобы это совершить, Он воскрес. 그 다음에 이제 부활에 대한 이야기 좀 더 하고 싶은 거 있는데 И есть то, о чем еще хочу поговорить, о воскресении. 부활은 예수님이 부활의 첫 열매가 되었다. Смотрите, воскресенье, первые плоды воскресения Иисуса. 예, 구약 성경에 보면은 이스라엘 나라의 백성들이 5대 절기가 있는데 Знаете, в Ветхий Завет, если мы посмотрим, есть 5 праздников Израиля. 유월절이 있고요. Есть Пасха, 초곡절이 있고요. есть праздник урожая, 오순절이 있고요. есть Пятидесятник, 그 다음에 나팔절이 있고 и потом праздник труб, 초막절이 있고 и праздник 5 жертвоприношения. 개의 절기를 이스라엘 백성들은 지킵니다. Да, есть 5 праздников, которые они соблюдают. 예, 유월절은 예수님 십자가에 못 박혀 돌아가신 그걸 말해주고 있습니다. Пасха символизирует о том, что Иисус умер. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으신 그것을 유월절은 보여주고 있죠. Да, то, что когда Иисус умер на кресте, об этом свидетельствует 그래서 Пасха. 예수님께서 이제 어린 양이 죽으심으로 말미암아 그 이스라엘 백성들이 장자가 죽지 아니한다. Да, через то, что Агнец умирает, первенцы израильские не 그 умирают. 피를 보고 이제 멸망을 면한 그 유월절 그걸 가르칩니다. Смотря на кровь, смерть уходит. Об этом символизирует Пасха. 다음에 유월절 다음에 오늘 초곡절인데요. И потом праздник урожая. 초곡절은 처음 익은 곡식을 하나님 흔들어 제사로 드린 거예요. Это когда приносят жертву, собрав первый урожай и трясут перед Богом. 근데 초곡절은 예수님이 우리 부활의 첫 열매라는 것이죠. И символизирует о том, что Иисус является первым плодом воскресения. 사과나무나 감나무나 아니면 뭐 바나나 나무나 이런 나무가 있는데 Например, есть яблоня или бананы или другие фрукты. 처음에 이제 곡식을 심어가지고 첫 열매가 맺으면 Например, когда появляются первые плоды, 그건 뭘 가리킵니까? что это символизирует? 앞으로 이 나무는 이런 열매가 맺는다. Это значит, что это дерево в дальнейшем будет давать только такие плоды. 여러분 사과나무나 사과면 그 다음에 감이면 그 다음에 복숭아 맺고 그렇지 않잖아요. Яблоко же не может, например, один раз дать яблоко, второй раз персик, потом дать бананы. 제일 처음에 맺은 그 열매와 똑같은 열매를 이 나무는 앞으로 계속해서 맺게 된다는 거죠. То есть первые плоды, которые даст это дерево, в дальнейшем будет давать постоянно. 그래서 우리가 처음 열매가 사과면 Поэтому если первыми плодами являются яблоки, 그 계속해서 사과를 맺는 거고 значит в дальнейшем будет давать только яблоко. 처음 열매가 바나나면 Если первые плоды были бананы, 계속 바나나를 맺고요. оно постоянно будет давать только бананы. 처음 열매가 복숭아면 Если первые плоды 전부 다 персик, 복숭아가 되는 것이죠. будет давать только персик. 그래서 예수님은 우리의 부활의 첫 열매이십니다. И Иисус является первым плодом воскресения нашего. 예수님이 제일 먼저 부활하셨습니다. Иисус самым первым Он воскрес. 그럼 우리는 둘째 열매이기 때문에 А мы уже вторые плоды. 우리도 예수는 똑같이 부활한다는 그 사실을 성경은 우리에게 보여주고 있는 것입니다. Библия нам
показывает о том, что мы, как Иисус, также воскреснем. 그래서 여러분 부활은 장차 우리들에게 우리도 예수같이 부활할 그것을 소망을 가져다 주는 것입니다. И воскресение дает нам надежду о том, что как Иисус, мы также воскреснем с Ним. 그래서 여러분 예수의 부활은 그냥 부활만이 아니라 우리를 정말 죄에서 건져줌이 되고 의롭다 하심이 되고 그 다음에 우리의 첫 열매가 되고 그렇게 되어지는 것입니다. Воскресение Иисуса это не просто воскресение, оно оправдывает нас, также является плодами воскресения. 그래서 하나님께서 예수님께서 제자들에게 이 부활을 증거하라고 그랬어요. И поэтому ученикам сказал свидетельствовать о воскресении. 제자들은 계속해서 예수 십자가에 못 박혀 죽었다 부활한 그 부활을 증거했습니다. Ученики всегда проповедовали о смерти и воскресении 물론 Иисуса. 사람들 가운데 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람도 있었습니다. Да, были люди, которые верили, есть были, которые не 그렇지만 поверили. 예수는 우리의 부활의 첫 열매가 되셨습니다. Но Иисус стал первыми плодами воскресения. 이 말은 우리도 예수님 같이 그날에 부활하게 된다고 하는 이야기. Другими словами, в тот день мы вместе с Иисусом воскреснем. 생각해보면 그게 너무 감격스럽습니다. Знаете, когда я думаю об этом, я действительно очень удивлен. 여러분 부활을 경험해 봤습니까? Вы когда-нибудь испытывали 아직 воскресение? 경험해 보진 못했습니다. Я думаю, из вас еще никто не 그럼 испытал 어떻게 воскресение. 우리가 부활할까요? Интересно, как же мы будем 정말 воскреснем? 궁금하긴 합니다. Мне правда очень интересно. 그러나 예수님이 부활하니 똑같이 우리도 부활하게 될 겁니다. Но как Иисус мы точно сможем воскреснуть. 그리고 이제 그날에 영원히 사는 삶을 갖게 되는 거죠. И в небесном граде мы будем вместе вечно жить. 그래서 여러분 복음에는 예수 십자가에 못 박혀 죽으신가 장사 지낸바 되었다가 사흘 만에 부활한 이걸 가지고 복음이라고 말합니다. Евангелием называем смерть Иисуса, погребение Иисуса и воскресение Иисуса. 그래서 예수님은 우리 왜 십자가에 못 박혀 죽으시고 И Иисус умер на кресте за нас. 장사 지낸바 되었다가 Он был погребен. 사흘 만에 다시 부활했습니다. И через 3 дня Он воскрес. 그래서 부활하신 예수 우리를 의롭다고 증거해 주시고 И Иисус свидетельствует нам о том, что мы стали праведными. 그리고 그 다음에 이제 우리에게 우리도 그렇게 부활할 소망을 보여주시고 И также нам дарует надежду о том, что и мы воскреснем. 우리가 그런 사실을 통해 이 부활은 우리의 깊은 의미를 가지고 있는 겁니다. И это нам доказательство о том, что воскресение имеет глубокий смысл для 자 нас. 이제 우리도 물론 우리가 주님 오실 때까지 안 죽으면 그냥 들려 올림을 받을 수 있겠습니다. Да, конечно, когда Иисус придет до нашей смерти, тогда мы вместе с Ним будем вознесены. 지금 이제 주 안에서 이제 세상을 떠난 형제자매들 주님 오실 때 다 부활하게 될 겁니다. Но те братья и сестры, которые умерли до пришествия Иисуса, они воскреснут, когда Он придет. 생각만 해도 너무 놀랄 겁니다. Кстати, от одной мысли мне удивительно. 지금도 저희들 교회 같이 사역을 하던 분들이 하나님 앞에 먼저 간 분들이 많습니다. Да, есть много служителей, которые вместе с нами служили ради 저희 Евангелия, и потом 아버지도 вернулись. 저희 형님도 구원을 받으시고 세상을 떠나셨습니다. Мой отец, мой старший брат, они тоже умерли, 이제 получив спасение. 그날 부활하는 그날도 우리가 얼마나 영광스럽고 즐겁겠습니까? Да, в воскресенье, вы представляете, как нам будет хорошо. 우리 이영민 형제 할아버지도 세상을 떠나셨죠. Дедушка брата Али тоже умер ведь, 이제 правильно? 그날 부활하실 것입니다. Но он тоже воскреснет в тот день. 그러면 어떤 분들은 우리 할아버지 아직 얼굴도 모르는데 간 사람도 있을 겁니다. Да, многие люди, наверное, скажут, я даже не знаю лица дедушки, 한 번도 보지도 못했지만 хотя ни разу не видели. 그날에 다시 부활할 걸 생각할 때 감사합니다. Но мы можем благодарить, думая о том, что он в тот день воскреснет. 그래서 우리가 주와 함께 영원히 거할 소망을 우리에게 주셨습니다. И Бог нам даровал надежду о том, что мы вечно будем вместе с Ним. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 Иисус умер на кресте, 장사 지낸 바 되었다가 Он был погребен. 성경대로 사흘 만에 다시 살아났습니다. И по Библии через 3 дня Он воскрес. 그런 많은 제자들에게 보이셨습니다. И многим ученикам Он показал 자, 이제 себя. 우리는 이 세상 예수님의 부활을 증거해야 합니다. И мы должны свидетельствовать о воскресении 예수의 Иисуса. 부활로 하면 우리가 의로워지고 Потому что через воскресенье мы стали праведными, 우리가 거룩해지고 мы стали святыми. 그런 많은 약속들이 예수님의 그 부활 속에 함축돼 있습니다. И в воскресении Иисуса есть очень много обещаний. 종종처럼 사람들은 기절했다 깨어난 사람도 있고요. Порой люди теряют сознание, потом приходят в себя. 식물인간으로 했다 깨어난 사람도 Потом 있습니다. становятся человеком-овощем, потом приходят в 그래서 себя. 정말 얼마 동안 죽었다가 한 몇 시간 뒤에 깨어나는 수도 있습니다. А могут люди на некоторое время умереть, потом прийти в себя. 잠자고 있다가 그냥 아침에 깨어나는 것도 있죠. И есть, которые люди спят, потом просыпаются утром. 차이는 있지만 Да, есть разница. 이제 많은 사람들이 이제 참 앞으로 온전한 부활을 경험하게 될 것입니다. Но многие люди в дальнейшем испытают истинное воскресение. 이제 예수님께서 부활하시니까 엠마로 도망갔던 제자들도 돌아오고
Когда Иисус вернулся, тогда и ученики вернулись. 이제 그들이 이제 함께 예루살렘에 모였습니다. И они собрались вместе в Иерусалиме. 예수님 약속하신 대로 갈릴리에 가서 예수님을 만나게 되는 거죠. Как Бог Иисус обещал, Он пошел в Галилею, и там встретились с 그는 Иисусом. 정말 직접 이렇게 만지고 직접 보면서 예수님이 부활하신 걸 마음에 확인하고 기뻐할 수가 있었습니다. Они могли трогать Иисуса и потом сами глазами проверить и укрепить веру в воскресение Иисуса в душе. 저는 예수님 부활하신 것을 내 마음에서 강하게 느낍니다. Знаете, я в душе каждый раз чувствую о том, что Иисус воскрес. 제가 전에는 내 마음에는 예수님이 안 계셨는데 Раньше в моей душе не было Иисуса, 하나님 은혜 가운데서 예수님이 내 죄를 사하신 것 마음에 믿음으로 받아들이게 됐습니다. но мы верой смогли принять о том, что Иисус воскрес за нас. 그때부터 예수님이 내 안에서 일을 하시기 시작했습니다. И с того момента Иисус начал действовать в моей душе. 전에 갖지 못했던 새로운 마음을 내 마음 안에서 만들고 계십니다. Он начал создавать ту душу, которой прежде у меня не было. 아 정말 놀랍다. Это удивительно. 제가 한 번씩 제가 제 마음을 더듬어 봅니다. Порой я смотрю на мою душу. 이건 내 마음 아니야. Это не моя душа. 내 마음이 이렇게 거룩하지 않았어. Моя душа никогда не была такой 내 святой. 마음이 이렇게 깨끗지 않았어. Моя душа никогда не была чистой. 내 마음이 악으로 가득 찼고 정말 더러움으로 가득 찼는데 Моя душа была наполнена злом и 야, грязью. 이런 깨끗한 마음을 갖는 이건 하나님의 은혜야. Но то, что я приобретаю такую чистую душу, это милость 이건 내 Бога. 마음이 아니라 예수 그리스도의 마음이야. И это душа Господа Иисуса. 그 예수는 내 마음에 모시면서 기뻐하고 즐거워할 수가 있었습니다. И когда я принял Иисуса в мою душу, я мог радоваться с Ним и веселиться. 특히 요즘 이렇게 몸이 안 좋은 분들, Особенно те в последнее время, которые болеют 밤이 болезнью. 나이가 너무 많아 늙어서 불편한 분들, Или тем, которым неудобно из-за того, что есть возраст. 잠시만 기다리십시오. Еще немного подождите. 주님 다시 오실 때 우리 새로운 부활을 맞으면 Когда придет Господь, и мы встретим воскресенье, 이빨 빠진 할머니 다 정리가 될 거고 то у бабушек, у которых нет зубов, все будет нормально. 얼굴에 주름살이 그냥 다 깨끗하게 될 У 거고 кого есть морщины на лице, они станут уже красивыми. 예수와 같은 모양으로 화해서 И вместе с таким же телом, как у Иисуса, 영원토록 주님과 함께 거하게 되실 줄을 믿는 것입니다. я верю, что мы вечно пребудем вместе с Ним. 마태복음 역사하신 예수님의 귀한 말씀들이 이런 마음 안에도 살아 역사하시게 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы то удивительное слово, которое написано в Евангелии от Матфея, действовало у вас и жило. 감사합니다. Спасибо. 다음 시간에 До 뵙겠습니다. новых встреч. 감사합니다. До свидания.